कुरान एक ऐसा कलाम है, कुरान एक ऐसा कलाम है जो आप एक किताब लेकर डोनाल्ड ट्रंप के पास जाए, बंगाली जबान का किताब, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप अब तो नया नया अमेरिका का प्रेसिडेंट हुए हो, आप तो नया नया प्रेसिडेंट सिलेक्टेड हो, तो आपके पास इतना बड़ा बिजनेसमैन हो तुम। हम एक बंगाल से आया हूं, बंगाली जबान का एक किताब लाया हूं, जरा इस किताब को पढ़ के बताइए इसमें क्या लिखा हुआ है। डोनाल्ड ट्रम्प জানেন তো কিরকম লোক, কিছুদিন আগে কান ঘেঁষে তার গেছে বন্দুকের গুলি, মানে আর একটু হলেই পটলডাঙ্গায় চলে যেত, সেখান থেকে ফিরে এসে আবার প্রেসিডেন্ট হয়ে গেছে, বুঝতে পারছেন। প্রেসিডেন্ট হয়েই হুমকি দিয়েছে, বলছে এই যে মধ্যপ্রাচ্যের জালেম দেশ যেটা আছে, জালেম দেশ, জালেম, ওর নাম নিলে আবার এদের চ্যানেলদের প্রবলেম হয়ে যাবে, এমন টেকনোলজিতে উন্নত করেছে, নাম নিলে এইখানকার আমি এখানে নাম নেব তাদের, আর এরা যদি রেকর্ডিং করে এই কথাটাকে, এদের সব পরের দিন থেকে দেখবেন সব মোবাইল সাদা হয়ে গেছে। ওর নাম নেওয়া যাবে না, ওদের নাম নেওয়া যাবে না, আমি শর্ট ফর্মে বলছি, ইলি ইলি ইলি, আপনি বুঝে নেন বাকিটা। ইলিকে বলে দিয়েছে, হে বাইডেন, তুমি এতদিন পর্যন্ত ওদেরকে সহযোগিতা করেছো, এ কি বাপের টাকা পেয়েছো নাকি? এরপর থেকে দেওয়া সব বন্ধ, মাথা ফেটে চাল পড়ছে। ইলিদের যে হেডমস্তান, তার মাথা খারাপ, বলে সর্বনাশ, যদি ওখান থেকে মাল না পাই তাহলে তো এরা আমাদেরকে খেয়ে ফেলবে। এতদিন তুমি এত মানুষকে জীবন নিয়েছো আর এখন ভয় পাচ্ছ, বুঝতে পারছেন। कुरान मजीद के ऐसा कलाम है, सुन लीजिए कुरान का इतना अहमियत। हे तरुण युवकेरा, बंगाल से किताब लाकर डोनाल्ड ट्रंप के पास जाइए और उससे पूछिए कि मैं एक बंगाल से आया हूँ, एक किताब लाया हूँ, इस किताब को पढ़ के बताइए इसमें क्या लिखा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने मुस्कुरा कर कहेगा, बेटा ये कहां से, क्या कौन सा जबान का किताब लाया हो, जरा इंग्लिश किताब लाओ तो मैं पढ़ के बताऊंगा। बिहार में चला जाइए, लालू जी एक फेमस आदमी है, उसके पास जाकर एक गुजराती जबान का किताब लाकर, किताब ले जाकर पढ़ने के लिए फरमाइए, बोलिए। लालू जी मुस्कुरा कर कहेगा, बेटा ये गुजरात का कहां से क्या किताब लाए हो, जरा हमारा जबान का कोई किताब लाओ तो मैं पढ़ के बताऊंगा। ये जो किताब का जो लैंग्वेज है, इसे देख के हमको राबड़ी देवी का झुमकी लगता है, जरा इस किताब को हम पढ़ने का लायक नहीं हो। यहाँ का किताब वहाँ का आदमी नहीं पढ़ सकता है, लेकिन कुरान मजीद का अहमियत सुनिए। ये कुरान मजीद एक ऐसा किताब है, ऐसा कलाम है जो नाजिल हुआ मक्का में, फैल गया मदीने में, नाजिल हुआ मदीने में, फैल गया मक्का में, नाजिल हुआ मक्का में, फैल गया अफगानिस्तान में, नाजिल हुआ मदीने में, फैल गया पाकिस्तान में, नाजिल हुआ मक्का में, फैल गया इराक में, नाजिल हुआ मदीने में, फैल गया ईरान में, नाजिल हुआ मक्का में, फैल गया फ्रांस में, नाजिल हुआ मदीने में, फैल गया जर्मनी में, नाजिल हुआ मक्का में, फैल गया हिंदुस्तान में, नाजिल हुआ मदीने में, फैल गया सारा दुनिया में। जोरे हवे ना, जोरे हवे ना। যদি আগুন লেগে ধ্বংস হয়ে যায়, ধ্বংস হয়ে যায় পৃথিবীর সব বইয়ের দোকান, তবু বিশ্ব থেকে হারাবে না পবিত্র কোরআন। করবে কেমন করে কোরআন ধ্বংস আগুনের তেজ, করবে কেমন করে কোরআন ধ্বংস আগুনের তেজ, আছে বিশ্বে ভরা অগণিত কোরআনে হাফেজ। তারা ছাপি আসমানি গ্রন্থ, তারা ছাপি আসমানি গ্রন্থ, বাঁচাবে ইসলামের সম্মান, তবু বিশ্ব থেকে হারাবে না পবিত্র কোরআন।
জোরে হবে না? আরে জোরে সুবহানাল্লাহ হবে না?